इसी तरीके से भाई एक कहा जाता है कि घर में फजाइल, मस्जिद में तालीम हो फजाइल की, और ऐसे हर घर में कहा जा रहा है। इस पर बहुत ज्यादा जोर देने की दी जा रहे हैं बड़ों की तरफ से, क्योंकि घर में जो है कहते हैं कि बीवी बच्चे अगर काम में अगर उनका मिजाज बनेगा, काम में अगर मुआमिन बनेंगे तो हमारा दीन की मेहनत में लगे रहना आसान होगा। और अगर बीवी बच्चों का जहन अगर नहीं बना दीन आमाल का या दीन की मेहनत में अगर वो नहीं लगे तो हमारे काम में कहते हैं वो मुआविन नहीं बनेंगे। इसलिए कहते हैं कि घर के अंदर माहौल बनाने के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज घर की तालीम। घर की तालीम अगर हम अपनी निगरानी में पढ़े, हमारे फरमान अपनी निगरानी में हम कराएं, खुद ही शरीक हों, और पूरे जितने महरम है घर में सबको लेकर के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाकायदे इसमें हम खुद वक्त दें जो है घर की तालीम, जब घर पर रहें तो उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर, औरतों के अंदर और सारे घर के अफराद के अंदर ये जो है उनके अंदर अमल का शौक पैदा होगा। जब अमल घर के अंदर जिंदा होगा तो घर के अंदर माहौल आएगा, और हमारा घर जो है और हमारे बीवी बच्चे जो है बददीनी के जो असरात हैं उससे महफूज हो जाएंगे। যেভাবে আমরা মসজিদে তালিম করব এরকম ভাবে আমরা ঘরেও তালিম করব। ঘরে বিবি বাল বাচ্চাকে নিয়ে যেখানে আমরা তালিমের হলকায় বসবো, ফাজাইলের তালিমের হলকায় যারা বসবে তারা আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে তাদের আসর নিবে, দিলের ভিতরে তাদের ইসলামের পরিবর্তন আসবে, আমলের আগ্রহ পয়দা হবে। এই জন্য বাচ্চাদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা তালিমের হলকায় বসবো। এই তালিমের হলকায় বসার দ্বারাই আমাদের সবার ভিতরে দিনের উপরে চলার যোগ্যতা আসবে। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आज चारों तरफ बददीनी की हवाएं चल रही हैं, बददीनी की ऐसी ऐसी चीजें। देखिए पहले अगर कहीं बुराई कोई होती थी दुनिया किसी किनारे में तो बरसों लगते थे दूसरी जगह जाने में। आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें इजाद में आ गई हैं कि एक ही लम्हे में पूरी दुनिया में वो चीज फैल जाती है, मोबाइल के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से और टीवी के जरिए से और रसायल की ऐसी ऐसी चीजें वजूद में आ गई हैं। अब ये कहते हैं हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग इन यानी बुराइयों से बचे रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि अपने घर में जानदार तरीके से कहते हैं तालीम का हल्का कायम किया जाए। हजरत फरमाया करते थे जिस मुख्तलिफ सुराख के जरिए से हमारे घरों में बेदीनी दाखिल हो रही है, जब फजाइल की तालीम अगर होगी एहतमाम से तो सारे सुराख बंद हो जाएंगे और हमारे घर महफूज हो जाएंगे बददीनी। হযরত জিনাউল হাসান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এক সময় ছিল দুনিয়াতে যে সময় বদদিনী কোন এক এলাকাতে কোন একটা বদদিনী হলে সেই বদদিনীর প্রভাব অন্য এলাকায় যেতে অনেক সময় লেগে যেত, কিন্তু এখন বদদিনীর মাধ্যমগুলো ছড়ানোর মাধ্যমগুলো প্রচারের মাধ্যমগুলো এত সহজসাধ্য হয়ে গেছে। মোবাইলের মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে, বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে, কাগজপত্রের মাধ্যম দিয়ে যে দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে কোন একটা খারাপ কাজ হলে অল্প সময়ের ভিতরে অন্য প্রান্তে ওই খারাপ কাজটা অল্প সময়ের ভিতরে পৌঁছা যাচ্ছে। আর আমাদের পরিবারের ভিতরে, আমাদের ঘরের ভিতরে বদদিনী ঢোকার হাজারো ছিদ্র আছে। আর এই সব ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করার জন্য ঘরে ফাজাইলের তালিমের হালকায় যে সময় আমরা বসবো, তো এর দ্বারা আস্তে আস্তে সমস্ত বদদিনীর ছিদ্রগুলো বন্ধ হতে থাকবে। এই জন্য আমার বিবি বাল বাচ্চা সবাইকে নিয়ে, ঘরের সবাইকে নিয়ে যে সময় আমি তালিমের হালকায় অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বসতে থাকবো আর এখানকে পরিবর্তন করার জন্য আমরা যখন শুনতে থাকবো, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বদদিনের রাস্তাগুলোকে বন্ধ করে দিবেন আর দিনদারি পরিবেশ তৈরি করে দিবেন। बांग्लादेश के एक साथी हमें मिले ऑस्ट्रेलिया में, बहुत कुर्बानी देने वाले थे। हमारे साथ उन्होंने वक्त लगाया था हिंदुस्तान में भी कुछ दिन। जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो बहुत वो अपना उन्होंने साथ दिया हमारा। तो वो बताने लगे कि हम जब वक्त लगा के लौटे निजामुद्दीन में तो हमारे बुजुर्ग ने पूछा कि भाई क्या हाल है, तो कहने लगे हजरत मरकज के तकाजों पर रहते हैं, वहाँ एक शहर है ब्रिस्बेन, वहां पर रहते हैं, बड़े वहाँ के जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत मरकज के इतने तकाजे होते हैं कि बस वो सर खुजाने की फुर्सत नहीं, बहुत मशगूली जिंदगी गुजर रही है। साइंटिस्ट थे वो बहुत। तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारे घर में तालीम होती है? तो उनका कि हजरत मौका नहीं मिलता घर की तालीम। कहा तुम्हारे महल्ले में गश्त होता है? कहा हजरत मैं महल्ले में नहीं जा पाता गश्त। तो उन बुजुर्ग ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि ये बताओ ये जो काम कर रहे हो दावत का, आप इतनी कुर्बानियां दे रहे हो काहे के लिए? कहने लगे इसलिए हम काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, हुजूर की सुन्नतें जिंदा हो जाए।
तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि माशाअल्लाह आपने पूरी दुनिया की तो नियत कर रखी है, लेकिन आपके घर में और आपके मोहल्ले में जरूरत नहीं है इसकी। आपके घर में दीन जिंदा हो जाए और हुजूर की सुन्नतें जिंदा हो जाए, न मोहल्ले में जिंदा हो जाए। तो कहने लगे मैं समझ गया, मैं कहा माफ कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह आप दोनों को भी करूंगा, अपने घर की फिक्र करूंगा और अपने घर की तालीम भी करूंगा, फिर और सारे तकाज़े। বলেন যে বাংলাদেশের এক সাথী অস্ট্রেলিয়াতে খুবই ফিকিরের সঙ্গে কাজ করে, আলহামদুলিল্লাহ সব টাকা যা সামনে নিয়ে উনি চলতে থাকেন। ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের এক জামাতে। তো ওনার কাছে জিজ্ঞেস করতে করতে উনি বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ মার্কাজের এত টাকা যা যে টাকা যা পূরণ করতে করতে মাথা চুলকানোর সুযোগ পাই না আমরা। তারপরে বললেন যে কি ব্যাপার, আপনি যে এত টাকা যা পূরণ করতেছেন, তো আপনার ঘরের কি খবর, ঘরে কি তালিম হয়? না, ঘরে তালিম করার সুযোগ পাইনি আমি। মহল্লায় কি গাছ পাই? না, সারা দুনিয়ার টাকা যা পূরণ করতে করতে মহল্লার গাছ করার সুযোগ পাইনি আমি। ওনাদের ভিতরে একজন বললেন যে আচ্ছা, আপনি যে তাবলীগের কাজ নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতেছেন, সব টাকা যা মাথায় নিয়ে চলতেছেন, মাথা চুলকানোর সুযোগ পাচ্ছেন না, আপনি কি জন্য এই দৌড়ঝাঁপ করতেছেন? আমি এই জন্য দৌড়ঝাঁপ করতেছেন সমস্ত দুনিয়াতে আল্লাহর হুকুম জিন্দা হয়ে যায়, রাসূলের সুন্নাত তরিকা জিন্দা হয়ে যায়, সমস্ত দুনিয়ার কোনায় কোনায় মানুষ যেন দিনদার হয়ে যায়, এই নিয়তে আমি এরকম ভাবে দৌড়ঝাঁপ করতেছি। সে সময় বললেন যে ভাই, আপনি সারে দুনিয়াতে দিন চিন্তা হয়ে যাক এই চিন্তা তো করতেছেন, কিন্তু নিজের ঘরের ভিতরে আর নিজের মহল্লার ভিতরে দিনদারি চিন্তা হোক, এই যে আপনি এখনো চিন্তা করতেছেন না, এ কেমন কথা হলো যে সারে দুনিয়াতে দিন চিন্তা করার জন্য আপনি দৌড়ঝাঁপ করতেছেন, কিন্তু নিজের ঘরের ভিতরে আর নিজের মহল্লার ভিতরে দিন চিন্তা করার জন্য বেকের করতেছেন না। তিনি বললেন যে হ্যাঁ ভাই, আমি বুঝে গেছি আমার ভুলটা কোথায়, এখন থেকে আমি ঘরের তালিমও করব আর মহল্লার ভিতরে গাছও করব। এরকম যেন না হয় যে আমরা সারা দুনিয়ার ফিকির নিয়ে এত ব্যস্ত যে নিজেকেই ভুলে গেছি, নিজের পরিবারকে ভুলে গেছি, নিজের মহल्लाকেই ভুলে গেছি। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, सब इसकी नियत करें कि अपने अपने घरों में हम घर की तालीम को जिंदा करेंगे और अपनी निगरानी में उसको कराएंगे इंशाअल्लाह। इससे घर का माहौल बदलेगा और बीवी बच्चे हमारी आंखों की ठंडक बना देगा अल्लाह ताला। दुआ मांगी गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीन इमामा। और बड़े ये फरमाते हैं कि अगर बीवी बच्चों का ज़हन नहीं बना अगर दीन का, तो ये दीमक बन जाएंगे, हमारे अमाल को दीमक की तरह जो है खा जाएंगे, हमारे कितने में डाल देंगे। সেজন্য সবাই আমরা নিয়ত করি যে আমরা আমাদের বিবি বাচ্চাকে নিয়ে দিনের মেহনত করব, দিনের পরিবেশ তৈরি করব, নিজেরাও দিনের উপরে চলবো, নিজের পরিবারকেও দিনের উপরে জানানোর জন্য মেহনত করব। যদি নাকি আমরা আমাদের পরিবারকে দিনদার বানানোর জন্য মেহনত না করি, তো কাঠের যেমন নাকি পোকা ভিতর থেকে খেয়ে খেয়ে কাঠের ভিতরের শক্তিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলে, আর শুধুমাত্র একটা কাঠের আকৃতি থাকে আর ভিতরে কোনো শক্তি থাকে না, অনুরূপভাবে আমরা যদি নাকি বিবি বাচ্চার উপরে মেহনত না করি, তো এক সময় দেখা যাবে যে আমাদের ভিতরে দিনদারি সব নষ্ট হয়ে বাহ্যিক ভাবে একটা এরকম ভাবে খুঁটা থাকবে, শুধুমাত্র আকৃতি থাকবে আর ভিতরে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। तो ये पहला काम मस्जिद वार जमात का है। ये कहते हैं कि फजाइल की तालीम। अब इसकी तफसील और भी बहुत हो सकती है, लेकिन चूंकि वक्त कम है, ये रोज के काम करने का है, यानी घर में भी रोजाना तालीम हो, मस्जिद में भी रोजाना, और हम खुद अपने को मोहताज बना करके, जैसे हम पानी पीते हैं अपनी जरूरत समझ करके, ग़िज़ा खाते हैं अपनी जरूरत समझ करके, उसी तरीके से ये फजाइल की तालीम में शरीक होना ये हमारी अपनी जरूरत है, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है, इसको जो है रोज लेना है। আমাদের প্রতিদিনের কাজের ভিতরে ফাজাইলের তালিম, এই ফাজাইলের তালিমের দ্বারাই আমাদের রুহের যে খোরাক আছে এই রুহের খোরাক মিলবে। এই জন্য মসজিদের তালিম এবং ঘরের তালিম, ফাজাইলের তালিমের দ্বারাই আমাদের রুহের যে খোরাক, আত্মার খোরাক, এই খোরাক মিলবে। और इसी तरीके से मेरे भाइयों दोस्तों, ये कहा जाता है कि रोजाना जो मस्जिद की जमात है वो फिक्रों के ऊपर रोज जुड़े, फिक्रों के ऊपर जुड़ना, और इसको कहते हैं रोजाना मशवरा करें थोड़ी देर के लिए। उसमें ही हमारे बड़े फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा वक्त न लगाए, आज क्या करना है उसकी तरतीब बना लें उस मशवरे। कल जो हमने किया था उसकी हल्की सी कारगुजारी चलने, किधर किससे मुलाकात की, क्या रहा, थोड़ा और तरतीब बना लें, उसमें ज्यादा वक्त न लगाएं। और अगर बहुत ज्यादा रोज लगाएंगे तो सारे साथी नहीं जुड़ पाएंगे, और उसमें वक्त जितना कम से कम लगा करके तरतीब बना लें। और ये कहते हैं कि फिक्रों पर जुड़ना, मशवरे में जुड़ना, इससे रोज हमारे दीन की फिक्र, इससे रोज हमारी बढ़ती रहेगी। এভাবে প্রতিদিনের কাজের ভিতরে আমাদের কাজ হচ্ছে যে সব মসজিদ আর জামাতের সাথীরা একত্রিত বসে ফিকির করব, যে ফিকির দ্বারাই
দিনের ফিকির করার দ্বারাই দিনের কাজ করার যোগ্যতা বাড়বে। যেন বলেন যে প্রতিদিন আমাদের সব সাথীরা মাথা জুড়ে একত্রিত বসে দিনের তাকাজাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো যে কিভাবে আমরা দিনের তাকাজাগুলোকে পূরণ করতে পারি। এই জন্য প্রতিদিনের পরামর্শের ভিতরে সমস্ত পুরাতন সাথীরা জড়ব। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है ये। आप फरमाया करते थे कि हमारे इस काम में पहला दर्जा फिक्र का है। जिसके अंदर जितना ज्यादा दीन की फिक्र होगी अल्लाह उतना उससे दीन का काम लेगा। और दूसरा दर्जा ये कहते थे कि आपस में मुलाकातों का, घर घर की जाके मेहनत करना, अपने आप को थकाना, थक से चूर हो जाए। तीसरा दर्जा कहते थे जबान का है, बातचीत का है। पहला दर्जा फिक्र का है। तो जब हम साथियों को फिक्रों पर जोड़ेंगे, मशवरे में जोड़ेंगे, तो मशवरे के अंदर भी अल्लाह ने एक तासीर रखी है। जैसे मैंने बताया ना, चीजों के अंदर तासीर है, मशवरे की खुद एक अल्लाह ने तासीर रखी। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে আমাদের এই কাজের সব থেকে শক্তিশালী কাজ হচ্ছে ফিকির করা। যেমন বিভিন্ন জিনিসের ভিতরে শক্তি আছে, শক্তি রাখছেন আল্লাহ, তো ফিকিরের ভিতরে, চিন্তা ভাবনার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শক্তি রাখছেন। সব থেকে শক্তিশালী জিনিস হল ফিকির। আর এরপর দ্বিতীয় নম্বর শক্তিশালী জিনিস হচ্ছে যে মহল্লার ঘরে ঘরে যে মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তিশালী জিনিস। আর তৃতীয় পর্যায়ে হচ্ছে দাওয়াত দেওয়া, মুখে দাওয়াত দেওয়া, এটা তৃতীয় পর্যায়ের শক্তি। সব থেকে বেশি বড় শক্তি হচ্ছে ফিকির করা, দিনের চিন্তা ভাবনা করা, এটা সব থেকে শক্তিশালী। এরপরে মহল্লার ভিতরে ঘরে ঘরে যে মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা, আর তৃতীয় হচ্ছে দাওয়াত দেওয়া। हर मस्जिद में अगर सही तरीके से मशवरा अगर जिंदा हो जाए, फिक्रों पर साथी सब जुड़ने लगे, तो कहते हैं उससे साथियों में आपस में जोड़ पैदा होगा, इज्तिमाइयत कायम होगी और साथियों की सलाहियतों का इस्तेमाल सही तरीके से होगा। और ये कहते हैं कि फिक्रें एक दूसरे में मुंतकिल होंगी और अल्लाह की तरफ से कहते हैं खैर और बरकत उस महल्ले पर नाज़िल होगी, मशवरा अगर सही तरीके से होगा और काम रोज बरोज तरक्की करेगा जो है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारे वक्त मस्जिदवार जमात के साथी हैं या 3 दिन लगाए हुए या चिल्ला लगाए हुए, सबको मशवरे में जोड़े। मशवरा या फिक्रों पर जोड़ना जैसे तस्बीह होती है ना, तस्बीह में धागा होता है, धागे में सारे दाने पिरोए हुए होते हैं तो तस्बीह कराती आती, तस्बीह जिक्र करता है। तो ये मशवरा जो है सारे साथियों को जोड़ने के लिए है, धागे की तरफ से। धागा अगर मजबूत होगा और सारे साथी उसमें जुड़े रहेंगे तो जमात कायम रहेगी, जमात का वजूद रहेगा। लेकिन अगर धागा ही टूट जाएंगे तो सारे दाने बिखर जाएंगे, कोई इधर गया कोई उधर गया, गायब हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मशवरा जो है ना, पूरी मस्जिद और जमात को रोजाना जोड़ना, रोजाना फिक्रों के ऊपर जोड़ना, इससे जमात मजबूत रहेगी और साथियों की सलाहियतों का इस्तेमाल होगा और काम रोज बरोज हमारा आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। বলেন যে মশওয়ারার ভিতরে মহল্লার সব সাইদেরকে আমরা জুড়বো, এর দ্বারাই সাইদের ভিতরে জোড় মিল মহব্বত পয়দা হবে। সাথীরা জুড়ে মিলে মহব্বতের সঙ্গে মেহনত করার সুযোগ পাবে। বলেন যে মশওয়ারার দ্বারাই সাইদের ভিতরে এমন ভাবে জোর পয়দা হয় যে অনেকে তসবির দানা মাঝখানে সুতো থাকার কারণে জুড়ে থাকে, সব একটার সঙ্গে আর একটা লেগে থাকে, বিচ্ছিন্ন হয় না, বিক্ষিপ্ত হয় না। অনুরূপভাবে যদি নাকি মশওয়ারা সহিভাবে হয় মশওয়ারা মহল্লার ভিতরে, তাহলে সব সাইদের সঙ্গে জোর মিল মহব্বত থাকবে এবং তারা ইত্তেহাদ এবং ইত্তেফাকের সঙ্গে মেহনত করতে পারবে। এর ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আমিন বরকত দান করবেন। আর যদি নাকি মশওয়ারা সহি তরতিবে না হয় তো সাইদের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের ইন্তেশার, এরকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, সাইদেরকে জুড়ে আমরা রাখতে পারবো না। এই জন্য মশওয়ারাকে আমরা গুরুত্ব দিয়ে সব সাইদেরকে নিয়ে মশওয়ারাতে রায় নিয়ে মশওয়ারাতে ফয়সালা করার জন্য চেষ্টা করবো। এর দ্বারা সাইদের ভিতরে মিলমিশ মহব্বত জোর বাড়বে। और इतना रोजाना जो काम करने का है, कहते हैं साथियों से जो मशवरे में जुड़ रहे हैं, हर एक से हम गुजारिश करें, हमारा काम जो है तरगीब का है। अगर जी कहते थे हमारे काम में तरगीब है, शौक दिलाना है, फजाइल सुनाना है, खूब जितना तरगीब देंगे, साथियों को खूब तरगीब देंगे। भाई हम 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, सोने के, फिर भी 8 घंटे हमारे बचते हैं। उस 8 घंटे में हम कम से कम 2.5 घंटे देने, कम से कम। हर आदमी के पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे अगर आदमी देखिए कारोबार के 8 घंटे 10 घंटे अगर निकाल ले, 6 से 8 घंटे अपना आराम के और इंफरादी तकाज़ों, फिर भी 6-7 घंटे बचते हैं। उस 6-7 घंटे में से 2.5 घंटे देना क्या मुश्किल काम, बहुत आसान। तरगीब दे साथियों को। और ये 2.5 घंटे जो कम से कम है,
अल्लाह किसी को तौफीक दे तो वो और आगे 3 घंटे दे, 4 घंटे दे, 6 घंटे दे, 8 घंटे दे, खूब यानी शौक दिला के उनसे वक्त लें। अब उसमें जो जितना वक्त दे ले उसको कबूल कर ले। तरकीब तो खूब पूरी दें हम, कम से कम 2.5 घंटे, ज्यादा 8 घंटे अपने देते हैं ना, इस तरीके से। उसके बाद जो जितना भी वक्त दे दे अब उसको हम कबूल कर लें, उसकी तरतीब बना दें इंशाअल्लाह। असल तो साथियों को इस पर आमादा करना है, फजाइल सुना करके वक्त देना। हमारे वक्त का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि जो दावत के अमाल में लग जाए, दीन की मेहनत में जो हमारा वक्त लग जाए। যে প্রতিদিনের তৃতীয় কাজ হচ্ছে যে আমরা সাহিদেরকে তারিখ দিব 2.5 ঘন্টা থেকে শুরু করে নিয়ে আরো সামনে কেউ 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা, 8 ঘন্টা সময় সে যেন মসজিদকে আবাদ দিয়ে মহল্লাতে মেহনত করার জন্য, দাওয়াতের মেহনতকে জিন্দা করার জন্য সে সময় অবসর করে। তারগিব তো আমরা আজিমাতের উপরে দিব যে বেশি থেকে বেশি সময় দেওয়ার জন্য আমরা তারগিব দিব। তবে সাইজের ভিতরে যতটুকু ইখতিয়ার আছে, যে যতটুকু দিয়ে দেয় অতটুকু আমরা এরকম ভাবে কদর করব, অতটুকু নিয়ে নিব আমরা। যে সময় নাকি সাথীরা 2.5 ঘন্টার সময় দিবে, ওই 2.5 ঘন্টার সময় এরকম ভাবে কি তরতিবে মেহনত হবে, ওই জন্য আমরা মসজিদ ওয়ার জামাত পরামর্শ করে আমরা মেহনতের তরতিব কায়েম করবো। এর দ্বারা আস্তে আস্তে আমাদের সাহিত্যের যোগ্যতা বাড়তে থাকবে। যে আজ 2.5 ঘন্টা দিতে পারতেছে না সে হয়তো কাল 2.5 ঘন্টা দিবে, যে আজ 2.5 ঘন্টা দিচ্ছে সে আগামীকাল আরো বেশি সময় দিবে, এভাবে যোগ্যতা বাড়তে থাকবে।